Tini hangreni shalo titi edisi jotono hamjangma tei kha kahamya pharo. Jeng jotono chini ha tei dafani hamkraino chini shuri mau nadeklainai. উপলক্ষে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের ডাকার মূল কারণ হচ্ছে, প্রেস কনফারেন্স করার মূল কারণ হচ্ছে মূলত দুইটা বিষয়। একটা হচ্ছে এডিসি সাধারণ নির্বাচন, আর একটা হচ্ছে ককবরক বাসা রোমান স্ক্রিপ্টে অ্যাডপশন করার জন্য। এই দুইটা বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করার মূল কারণ। আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন, প্রত্যেক 5 বছর অন্তর অন্তর যে কোনো নির্বাচন সাধারণত সংঘটিত হয়ে থাকে আমাদের এই দেশে। কাজে এডিসি নির্বাচন সম্পূর্ণ রাজ্য সরকার নির্বাচন বিভাগের একের মধ্যে পড়ে, আর এডিসি এন্টার এডিসি নির্বাচন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে হোক আর এডিসির সাধারণ নির্বাচনে হোক, আর রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন আর লোকসভা নির্বাচনে একটা পড়ছে গভর্নমেন্ট অফ ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ওনাদের এখতিয়ারে। কাজেই এই ইলেকশনটা নিয়ে আমাদের আজকে কিছু বলা রয়েছে। এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আপনাদের তুলে ধরবেন আমাদের অন্যতম স্পোকপারসন দলীয় মুখপাত্র সিকে জমাতিয়া মহাশয়। আর ককবরক বাসা নিয়ে যে রোমান স্ক্রিপ্টের দাবি, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, সম্প্রতি ককবরক বাসা নিয়ে আমাদের বহু রাজনৈতিক রাজ্যে, বিশেষ করে প্রধান শাসক দল বিজেপি এবং আমাদের মধ্যে, প্রমথার মধ্যে এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে ভীষণ একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং সমালোচনা, পাল্টাপাল্টি এই সমস্ত রাজ্যে একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। এই ইস্যু নিয়ে অবসান ঘটানোর জন্য আমাদের দলের তরফ থেকে, বিশেষ করে মহারাজার নির্দেশে, মহারাজার একান্ত ইচ্ছায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমরা বারবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু গতকালকে সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এবং এডিসি যারা ইলেক্টেড মধ্যেই রয়েছে, ইলেক্টেড মেম্বার আমাদের দলের, আর পাশাপাশি রাজ্য বিধানসভায় ইনক্লুডিং মিনিস্টার, দুইটা ইনস্টিটিউশন, একটা স্টেটের একটা এডিসি, সকল ইলেক্টেড মেম্বাররা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাদের একটা সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বারবার আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টকে ওনার হয়তো বিভিন্ন সিভিল প্রোগ্রাম থাকার কারণে অথবা অন্য একটু কারণে আমরা সেটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম মকর সংক্রান্তি বা সংক্রান্তির দিনে না করে অন্য একটা দিনে করলে খুব ভালো হতো। সংক্রান্তির সময় সাধারণত বিজি থাকেন, যার জন্য আমাদের সমস্ত ইলেক্টেড মেম্বাররা খুব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেনি। তো আমাদের দলীয় অন্যতম নেতা, সিনিয়র লিডার, বর্তমানে এডিসি শিক্ষা বিভাগের কার্যনির্বাহী সদস্য, অনারেবল এক্সিকিউটিভ মেম্বার রবীন্দ্র দেবরার নেতৃত্বে 4 জনের প্রতিনিধি দল গতকালকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরেছে। আমাদের দলীয় বক্তব্য এবং মেমোরেন্ডাম ওনার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখন প্রথমে আমি বলবো আমাদের সিকে জমাতিয়া মহোদয়কে আসন্ন এডিসি সাধারণ নির্বাচনের উপলক্ষে বা এই ব্যাপারে উনি বিস্তারিতভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলবেন। चिफ मिनिस्टर भाइ चाहिँ मलाई पनि ताम्नु त्यही मलाई पनि रहेछ उहिलेबाट
চিনি বিশেষ করে কর্পোরেট মিডিয়ার মডেলাকে মানে হামবাই মারো চিনি হাंग्रायनि दिनै जों न'राव कायसा ककथुम पान्दा खालायजाखा ककथुम पान्दाव बिसेसके दिनै त्रिपुरा मथानि सिनियर लिडार्स बिसिङाव जाना दिनै गबाग्राबाय चंजाक स्पोक्स पार्सन आरो फरकम दङ बरमनां राजेश्वर बर्मा बरमनां सिके जमातिया बरमनां एन्टनी देव बर्मा मिया जों मुख्यमंत्री मालायमानि अनेक दिन जों चेष्टा खालामनायनि परे मुख्यमंत्री जोंनाव कायसा जरा रेखा मिया टाइम रेखा माराथन समय जोंखाय पयलाव जों सानमानिखाय टोटाल चिनी जत इलेक्टेड 13 जना चिनी एमएलए प्लस मिनिस्टर ताई चिनी बाकी एमडीसीस इंक्लूडिंग सीएम सह किन्तु माननीय मुख्यमंत्री जोंनो खरगबानि चान्स खरगबा फायदि आं लरगबा कक्सबाय आबनि परे जों खरगबा थांले खरग रैखांखा आंनि लोगि दङ बरमनां एमएलए बिश्वजित कलुई बरमनां एमएलए फिलिप्स कुमार यां बरमनां एमडीसी कुमार शंकर देव बर्मा जोंनाव नुकमानि लोगोना बक आसुगुरी चिनी मेमोरेंडम परिमा लोगलो सा माथे मयदाना तो अनेक कम नांग मासाव बमनो सारा नाइमार बसाइमालिया माने ह्यूमन स्क्रिप्ट तै छामबले माथे मयदाना একটা বক্তব্য আর এখানে আরেক বক্তব্য এটা তো অনেক সময় বলতে হয় দলীয় দলীয় ভাই শাখাবো গাই আবনি পরে বসাকা যে কবর ह्यूमन स्क्रिप्ट দি মানে বিরোধী তিনি বসালিয়া कबर पाई रोमान स्क्रिप्ट एबो कबर माने परीक्षा रिमानो अ कक कायसा जा बसागा आबनि बागै प्रत्येकटी जेखाने कबर सब्जेक्ट बाय परीक्षा नानि जे दङ सेंटर दङ माध्यमिक 12 नि त्रिपुरा बोर्ड अफ सेकेंडरी एजुकेशन विशेष काय आ जागाव ब अमायके संजाक टीचार दङ बुजियांखाय जेमन क गरब गाय रोमान स्क्रिप्ट बायखाय आं माइचाव बा कवाजे बेबा आं माइचाव उपानो किन्तु बिनि कत आलादा जाहैबा स्क्रिप्ट तो आलादा आपनो बुजुरना बागै बसाव आं बर ठीक खायजा एमता ठीक खायनाय अबनति विधानसभा दुई बार आलोचना का दुई बार न सीबीएसई नि पेपर बसावका आं दुई बार न दिल्लीआव आं सीटीसी के चेयरमैन सीबीएसई चेयरमैन सीएसई न आबनि उत्तरांग ता घुमाया आर नर गरहदी जों सागसिन तो रहरका आइए रहरका एनजीओ रहरका गबो साका नरको मालायदि जों बंग जों मालाय गाय इमिडिएट जों कम्युनिकेशन खाय दङ बुबाग्रा खाना सपा ग्यांगाय खाना 16 बुबाग्रा फाके सालायना जों बुफ्रु दिल्लीआव थाङिमान एका डेलिगेट खम थांनाय गामतिखै सालायते गोबां कक सालायके गाय কোন সময় বত চিফ মিনিস্টার বা আং বুবাগ্রা সালাইকা মহারাজের সঙ্গে আমি কথা বলেছি এই ব্যাপারে মাঝে মধ্যে সব এই পিটি এটা ভালো না আপতির সাতরঙ্গ আপতির কাংসাকানা পিটি তো जों আপনার বাগে ফেমিয়া जोंखाय हरफ नोटिसि स्क्रिप्ट नोटिसि जों फायमानि गाय बिनि जे क खूब सुर पिसा नरम हायनो जों नुक्ता साइमिया बिसिं बताम खायनो मोटामुटी जों अमरनाथ अ जानुवारि जेहेतु मार्च मासआव परीक्षा जों जेसाखे पारो जों जानुवारि मासआव दिल्लीआव थानाय दिनाव एमएलए एमडीसी चिनि लिडारशिप दङ जोंनि बुबाग्रा जे डाइरेक्शन माने आबनि मुताबिक जों दिल्लीआव थांनाय आइडिया दिल्ली के साबै मालानि सर दिल्लीआव तो चेयरमैन सीबीएसई नि चेयरमैन तारपरे चेयरमैन आईसीएसई नि नाकाय ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जों मालाय फैनाय डिपार्टमेंट अफ बिनि बतंले अब नांलाय जागले ऑल इंडिया ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा राज्यनि बसाका जों सागाता जदि और लुसाय संका बिसबांबा लुसाय दङ जदि न रोमान स्क्रिप्ट रिमा खांकाय क्वेश्चन खालायमाखा क्वेश्चन पेपर खालायमाखांकाय
why not chini kok borok sanai no chung rini ba abono se juralu chung dabi khaya semono khub kaham kano politely bo chung আলোচনা khaya মোটামুটি সেনিয়ে বতাক তো মান শূন্য বুঝকানি তিনি যখনই তিনি বিধানসভা অধিবেশন নাই আপনি কোনো বারবার শুনতে শেষে নাই যতক্ষণ না পর্যন্ত রোমান স্ক্রিপ্ট মাই এসা চিনি চবা ইয়াং বাই যত জায়গানো শুনছো আবলে একদম খাইছে सरावनि सखांबो गोबांमा चबांखा गाबलायके अंके प्लास अनेक बारनो सेमबाय मालायके मालाय मायागलबो रनाय हिनै ताइ दुइ बर जायगा आतिके मां थंगि तो नंनि अमु ताबुक जे मिया मालाय माने अमु दा आति हायिं थांना अबो खाइके तो जोंमा नखर बनाय आन्दोलन तो सासे पाइया आन्दोलन तो दापे चलिबो 1967 इसिमी 6 रुल डिमांड खामा 1984 से माने होगाय मा रिका मासे बुसु पसनाखा ताव अमो बंगनाय किन्तु तुरुक तो गोबां जागान चलि दं कक बरक तिनाव सुजराव निन एसिस्टेंट प्रोफेसर क्लांगजांमनि तिनि कक बरक निताबु এই যে তা পিজিটি নি যেটা যে এসটি পিজিটি যেটা পরীক্ষা নাই যে রেজাল্ট নকরবানি আর 73 জন তো রিজার্ভ মার্ক নি হলে কক রমনি এমএ পাস হন থাকে ককটা অমা হাইকে কক বরক কাছাই তো ইয়া হইয়া স্ক্রিপ্ট সুমি ফেলাই তো মানো কিন্তু তুরুক সুইনাই বাসুং বাঙ্গো সুংকি বিনি কক বাই তো এডিসিও কেজি 1 কেজি 2 ক্লাস 1 2 বুসকাঙ্গো 3 4 5 জতা বুকসুং আগক তুম অমতো जों खायनो दङ যত ত্রিপুরা রাজ্য নিনি হলি ক্রস নিসমি চিনা খাইকাंखाय आसु स्कुल जे तंगनि हाई सेकेंडरी हाई स्कुल रोमान स्क्रिप्ट बांगसे जत बय ताबो जत बय अब बदागिबो जों सियाबले सिनि बागै जे जों मासि सिनि तागिदो जों मासि सिनेर बागै ना आगो गय ताबो तुरुक नों बिजाब 13 बो थांनाय दि बय मेलाबो थांनाय जत बय मेलाव नंत ताबो रोमान स्क्रिप्ट बाय गोबांमा ककबरक ककटां ककलक नोंनुनाय सुइनाराव खादुंजाक जों टिटि एडिसि बाम तिकेन हाजार बय जों ताव साबगै दङ बुसगां साबना बगै बसुं टेन्डार बगै लेखा आबो कम करिया आबं बरनो जों किसमिसे जारा बय सुइनार न जामान न जों बनो अनेरिया मुरि नों सुइ नों जमारके जों पाव पायो आबं खा जों माने ककबरक टिनि ककबरक न ताइबो बुसगां फारख्लांना बगै आबोनि बगै एडिसि बो ताव वानसुबै दङ बुसगां जों ताव শুধু ককবরকনি বয়নো বিজাব নতি जों বিজাব মেলা খাইনাय বানি খাইनाय ককবরক মানে বয় বানি दैगो বিজাব বানি सर जे ताबुक नेक्स्ट रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरक नो परीक्षारनानि मुसुंनाय रक दैट इज रोमान स्क्रिप्ट लाभार फर ककबरक रकनि बागै शॉर्ट मेसेज तामु तंनाय नों खरकसा एम टिटि एडिसि एडुकेशन नि ना आं तो যারা মুসুনাই ন সানাই নরক পরীক্ষা সেন্টার থাঙ্গি যেদিন ককবরকনি সাবজেক্ট আরো থাঙ্গি নরক আরো যে তংনাই রন টিচার রন বা যারা ডিউটি খাইনাই রন সুনি মানো যেহেতু চিফ মিনিস্টার সাজা আগিনে হাই गोबां मा জায়গা যেরকম নুখা অরমারিয়া হাইকেমাসিয়া আমতি তংখানকে বসাও তুমি ডাইরেক্ট সাদি বস সেন্টার আগতনা আংখা বাস সেন্টার বুংনুনাই গামবাগি দরটা কিরিদি গাবিনান কোন কারণ করে नरक रोमान स्क्रिप्ट नो काम का पूरी थंगी अब से एनिमेशन रेडी सर जतरा हामबाय जों त्रिपुरा माथा पार्टीनि तरफ থেকে जों गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा नि जे ट्राइबल डिपार्टमेंट जों सानाय ताबो जे आगामी जे एडीसी इलेक्शन जनरल इलेक्शन टू त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनि मेयाद पाया कसानि सिगांनो जाते इलेक्शन खाजोंनानै ओंथों अमथिनि डिमांड जोंनि दाबि गभर्नमेंट अफ त्रिपुरानि थानिगो एकॉर्डिंगली अरनिगो बय जेटा तंगमानि रूल्स तंगमान जे अमहाका त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स 1985 और जगह सुजत दङ जे मेयाद पाया कसानि सिगांनो अब इलेक्शन मा खाइनाय मगर ताबुनि जे बर्तमान जे काउंसिल दङ बनि मेयाद पाइनाय 18 एप्रिल 2026 बनि आगैनो जाते एडीसी इलेक्शन खाइनाय नोंथों नि जों गभर्नमेंट थानो ता साखा एवं जे
एडिसि नि जे एग्जिकिउटिव कमिटी बर बाहिनी सिद्धांत ना गई चिठी कायसा हजाखा जे ओ इलेक्शन टाइमली फैजोंनाय ओंथों बनी रेस्पॉन्स है गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा नि ट्राइबल फॉर डिपार्टमेंट बरक एडिशनल संख्या जे ताबनी जे रिजर्वेशन स्टेटस न निरक रहदी इनि सामानि परे हाय हाय एडिसी नि सीयू ब रिजर्वेशन स्टेटस न मेंशन खाई स्टेट गवर्नमेंट नि थानेको चिठी रहजाखा जों इदानीं काले जों खुश खबर नाखा तब इलेक्शन खालायना निथाका आंके तिनि हंगा 15 जनवरी 2026 इलेक्शन लास्ट इलेक्शन बंका 6 अप्रैल 2021 अंका बनी आगे जदि खालायना निथाका आंके by this time the electoral rule draft of electoral rule एडिसि नि बाङै आबक खालायनायनि समय फाय सफाय दंखा जों ओ चिठी रहमानि परे ट्राइबल फॉर डिपार्टमेंट नि तरफ থেকে কোনো প্রিপারেশন আমহাই খাইजाक दङ আমहाय खाइजाक दङ हेनि जोङो जानमानि करै हायनि बाङैनि जों आबक ओ प्रेस कॉन्फ्रेंस नि बिसिंतै खाइ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ट्राइबल फॉर डिपार्टमेंट जों सानानै मुसुगो जे निरक व्यक्ति जा नेसेसारि पदक्षेप नांगमानि बन नादि नागै टाइमली एडिसि इलेक्शन खाइदि अमंके त्रिपुरा मथानि पॉलिटिकल पार्टी नि डिमांड तुमुं टाइमली फ्रक इलेक्शन कन्डक्ट खायांके नरनि वान सुमुं तामो तंनाय रिएक्शन नि बागै बन खालायनानै बाङै जों तो ताबक डिमांड खालायका जदि बर खाया हंका जों एजिटेशन खालायनाय मूवमेंट खालायनाय बन चिनी पॉइंट जे पॉलिटिकल राइट्स चिनी प्रसार नि बाङै जे पॉलिटिकल राइट्स नि बाङै जों ताबक कक साइ दङ जदि बर टाइमली जनरल इलेक्शन टू एडिसी खाया हंका बर चिनी त्रिपुरा सारनि जे पॉलिटिकल राइट्स बन इग्नोर खालायबानि खालायनाय जों तो चिनी बर नि बाङै चिनी दफानि बाङै पॉलिटिकल राइट्स नि बाङै कक साइ दङ जदि बर टाइमली इलेक्शन खाया हंका बर चिनी त्रिपुरा सारनि एडिसि जे पॉलिटिकल राइट्स रेने कक रमनि बन बर इग्नोर खालायबानि खालायनाय बन बाङै जों चिनी बरनि पॉलिटिकल राइट्स नि बाङै जों कक साइ